Hello guys, good afternoon. Mamasol na pag diri sa akong kuto spot sa may sugod. Ay, sige mo kung pamasol guys, pero wala jud koy upload kaya wa man sa jud koy kuha guys diri may Katmon or mostly Katmon ko guys. Bersedi wa jud koy kuha guys. Pero daghang isda guys, wa lang gyud mo strike. So karon na ako diri sa akong go to spot. Hopefully maka tilaw po kog strike guys kay sus murag tulo na kasi manang zero guys. Mag setup sa ko mo gyapon ultralight casking nga Sharky. So kita na tayo nag-cast. Thank you. First cast guys dito sa Tasmabaw. Dili sa kita magpalayo. Ingaw man. Ay kalimot ko sa akong kalo eh. Fish on. Uy. Nakabuhay pa guys. Naka-strike ko guys. Nakabuhay lang. Bot sa to. Pero feel na ako tiki-tiki to guys. Fish on. It's been a while. Pero okay na eh. Alright. Tumaya eh. Mahulog na pagit pa dong. Ay. Matanggal naman ito dong eh. Tumaya. Siga. Oh guys. Alright guys. Gamay. So far guys, one strike naman yun guys. One landed. Hindi nga kayo. Hindot ba yung diri guys? Salamat. Karon ngaw man. Okay ka bang kasad? So one lure challenge na taron guys. Kato ratang banana. Tapos mag-iglis guys. So kung wag say strike. Uy, fish on guys. Bugat kay. Fish on. Snapper yun ni guys. Fish on. Alright. Snapper yun eh. Same size. Hardball hook. Alright. Alright. Sila kong igo guys. Okay. So may pagtanggal dun. Right. Doon na guys. Tiyarang. Doon na. Okay. Sipitan guys. Okay, nice one. Duha. Hindi pa. Discuss. Uy. Pungkat din. Uy, fish on sad. Narabi mo diri ha. Fish on guys. Snapper na sad guys. Bang, same size. Uy. Sayang nga. Uy. Ay, apa naman. Okay. Kagat man.
Mm. Mm. Saan eh? Unsa ka? Husgan ba? Saan yung isla guys? Uy, barakuda guys. Kuda nga dako guys. Pagtagbaw sa tigbira. Sarang layo ako guys, dako guys Sang rayahon guys, igong mata guys, dili kabuhi. Kuha sabay. Kaya wag ako. What you think guys? What you think? Kuha ko'y sudlanan guys. Sa man ni ron guys. Sa ko man ibutang guys. Ay kadako. Ay, kadako yan. Wayag. Kuha So, unta man ni pagkuhan guys. Sige guys, anya na guys ha. Dako kay guys Wayag. Maginaya tagpauli. Kuha naman tag mamaw. Kuha kay guys Grabe, kapit ka kumot niya. Kaduhan ako atong nga barakuda ba. Nato kadagko. Una kaysa bantigi nato gapon to. Akong kauban may nagdawat. Hulog pa siyang kamot da. Wagtang. May puwa guys Dutan birag-bira Mamaw. Nice one. Hindi ko samad. Saan guys, pawikan isda. Guys, pawikan isda. Guys, pawikan isda. Basic guys, duulon tani guys. Hindi sa mabira guys. Tribali guys. Hindi pa mo. Tribali ni guys, sige pa. Bira na guys. Kapoy na yung buang guys. Bahala, pupunta dyan guys. Punibuyan guys. Nakuha nyo yata kaning buang. Hindi lang iho guys, okay rin ko guys. Come on. Kaduol na. Kana guys bahala kaya.
Agro-ano na tayo. Come on. Grabe, makayam kayo na kong drag guys. Come on. Come on fish. Sama na nga isda eh. Guys, sasakit nga isda guys. Di igid siya pabira guys. Pawikan guro ni guys. Maputol sa akong linyag ako. Ayaw. Gid mabira guys, pawikan guro to guys eh. Kawa kadako ato eh. Sama to eh. Basta to guys. Na-unhook. Iwa sa akong luro eh. Putol ay putol. Wala na, putol. Mabira guys eh. Pikan guro to. Hindi siya mawalan guys. Posible asag malahan to eh. Putol eh. Okay guys,